Hi guys! If you're planning to go to Tokyo Disneyland and Tokyo Disney Sea and plano nyong bumili ng ticket nyo through Klook, please watch this video till the end. First guys, i-download nyo yung Klook app and Tokyo Disney Resort app. And then search nyo lang Tokyo Disney Resort Park Ticket sa Klook app nyo. Then ayan na, magpapakita yung package options. Then, piliin nyo na kung kailan kayo pupunta. Kunwari, pupunta kayo ng September 30, ganyan. Tapos, tingnan nyo na lang dyan kung Tokyo Disneyland or Tokyo Disney Sea. Tapos, piliin nyo na. Ilagay nyo dalawang adult. Kunwari, may jowa kayo, char. Tapos, ayan, click nyo na yung book now. Then, pagdating nyo pala dito, makakapili kayo niyang free gift na eSIM for Japan na 3GB. Choose nyo na lang yan kasi yan yung free. Tapos, confirm, then go to payment. And don't forget to use my promo code, ThinksKlook for discount. May email sa inyo yung Klook na confirmation email. Then, may naka-attach na ganito na may QR code. Tig-iisa guys ha ng QR code. Tapos, punta tayo dyan sa Tokyo Disney Resort app. Pindutin nyo lang yan. And then, mag-login kayo or mag-sign up. Then, punta kayo dyan sa My Scan Ticket. Bale, i-scan nyo dyan guys yung mga QR code na kasama dun sa confirmation email na sinend ni Klook. And then, may ma-generate na kayo na QR code na gagamitin sa pagpasok sa park mismo. Ayun lang guys. Kung may mga tanong kayo, comment lang kayo dyan sa comment section. Sa next video, pag-uusapan naman natin yung mga gagawin nyo sa app pag nakapasok na kayo sa mismong park. Yun lang guys. Enjoy your time sa Tokyo Disneyland or Tokyo Disney Sea.